بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون मज़मून मफाद दुनिया पर आखिरत को कुर्बान करने वालों को दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में तो शदीद आदाब होगा। हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, माँ बाप, रिश्तेदारों और यतीमों के साथ एहसान करेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, क़त्ल व गारत और फसाद से बाज रहेंगे, मगर ये अपने आहद से फिर गए। ये तौरात के बाद हिस्सों पर तो ईमान लाते हैं और दूसरे हिस्सों का इनकार करते हैं। ये लोग आखिरत को बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीदते हैं। ये दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होंगे और आखिरत में भी इनको शदीद आदाब होगा।